poverty is the overriding thing, and then it would be HIV and AIDS, and then education and employment opportunities. Ela é multifactorial, é muito amplia, é sistémica. Una mezcla de factores muy compleja. Whether it's poverty, whether it's crime, whether it's substance abuse. People who go in and out of jail for criminal activity. A whole bunch of factors that all contribute to violence, and not knowing any different. It seems very often that the research suggests intergenerational, generations of problems that have existed. Digamos que empezamos a normalizar la violencia, creemos que de repente es de generación en generación que tenemos que ser agredidos sexualmente. Y siempre nos comentan las maestras y los maestros, las madres y padres de familia, que en muchos de los contextos se repite el patrón de violencia. Y viendo también la violencia en términos muy amplios, no solo de violencia física, sino violencia psicológica, desprecio. Lo primero que se merma es la calidad de vida no nada más de un grupo, sino de la sociedad, porque hablamos también de casos seriales. Hablamos que mientras que no estemos haciendo acciones para prevenir, cada vez se va a ir incrementando más la violencia. People grow up and it's normal in their environment for people to be violent, to solve problems, that's the way they live their lives. Ya no convivimos, ya estamos como interactuando en otros niveles a través de la violencia. Pareciera que si yo te violento es una forma de relacionarme y así seguiré violentando, porque es lo que he aprendido. What people are bringing from their own background that makes them not be able to control their anger or not be in touch enough with their own emotions or their own sense of self, such that they do act out and become violent. Entonces tenemos que crear ambientes seguros, relaciones seguros, a través de enfoques basados en fortalezas, buscar las fortalezas que tengan esas personas, resaltarlos, ayudarlos a ellos a reconocer esas fortalezas en sí mismos para ya luego poder pasar por un proceso terapéutico. People learning that they can be safe, learning to network, their strength with numbers, and people understanding that you can solve the problem. Y al mismo tiempo se respeten en sus diferencias. Entonces esto hace que a la larga tú veas al otro como parte de un complemento y no como alguien pues ni inferior ni superior ni rival, ¿no? Well, I think there are lots of different solutions. There's no quick fix. This is a problem that's been going on for many, many centuries. So it's not going to suddenly be fixed by one thing. Tenemos que compreender que una complexidad no se resolve con la respuesta de un iluminado o un técnico científico, pero la participación de todas las personas. But the best investment we can make is in human capital, and starting at the earliest years when that brain is very fragile, that's the time to invest in our youngest children. E defendemos que é melhor hoje prevenir a violência pela construção de vínculos sociais de apoio que mais tarde combater a violência.